Dragi moji YouTube-ovci, dobrodošli na moj kanal. U ovom videu ćemo pričati o jednom kratkom animiranom filmu koji se zove Ja, koza ljubimac 2. Objavit je 2012. godine i izazvao je veliku buru na internetu jer taj video je pun simbolike. Mnogi vjeruju da ta simbolika ukazuje na prošle i buduće događaje. I ja se slažem sa tim i nastojat ću da objasnim zašto putem moje interpretacije tog filma. Ja, koza ljubimac 2 je objavila kanadska kompanija za animirane filmove koja se zove Heliofant 2012. godine. Naziv videa se odnosi simbolično na prvi moment Ja, koza ljubimca, to jest na istoimenu bajku koju je američki predsjednik George Bush mlađi čitao učenicima dok su se dešavali teroristički napadi na tornjeve 11. septembra. Interesantno je da cijeli ovaj animirani film traje malo više od 7 minuta, što opet podsjeća na Georgea Busha jer je on upravo oko 7 minuta sjedio i čutao u učionici kad su mu javili da su tornjevi napadnuti. S obzirom da je naziv ovog animiranog filma Ja, koza ljubimac 2, ukazuje na to da ćemo najvjerojatnije imati nešto slično septembru 11. u budućnosti. Kad se vratimo u ne tako daleku prošlost, vidimo da napadi septembra 11. ne samo da su pogodili Ameriku, već i cijeli svijet. Šta se desilo? Velike podjele, ratovi u Srednjem istoku, globalni rat protiv terorizma, a uz to i islama, a isto tako došlo je do ograničavanja naših sloboda, cenzure interneta i tako dalje. Dakle, 1. septembar 11. je imao globalni efekt, a izgleda po ovom videu da će i 2. septembar 11. imati sličan efekt, možda čak i gori. Za kompaniju Heliofant i producenta ovog animiranog filma Louisa Lefebvre, razlog za ovaj film je navodno bio događaj koji su se desili i umjetničke vizije koje je imao. Film se sažeto opisuje kao priča o vatri u srcu patnje. Njihov website, adresa ispod videa, ne govori mnogo o simbolici u filmu, samo daje sažet opis određenih likova, no mnogi koji su ovaj film pogledali ubrzo su shvatili da se radi o nečemu mnogo komplikovanije. Za one koji interpretiraju zavjere, ovaj film sadrži poruke koje vrijedi interpretirati. Za one koji vjeruju proročanstva iz Biblije i sličnih svetih knjiga, ovaj film pokazuje šta će se desiti u budućnosti. Ja lično smatram da jedni i drugi su u pravu, ali vama ostavljam da sami donesete svoj zaključak na kraju serijala vezano za ovaj film. Hajde sad da vidimo šta se radi u tom filmu. Prva scena ovog filma, nekih prvih 18 sekundi, dočarava nam scenu za koju ja lično mislim da ima veze sa ovom godinom 2020. i koronavirusom. Prva scena uvodi nas kroz neka vrata. Kad se ta vrata otvore, vidimo drvene kućice ograđene bodljikavom žicom. Očigledno je noć, snijeg je svuda, jedna je kućica osvjetljena i kroz okrugli prozorčić javlja se lik jarca. Jarac nosi zvono oko vrata, na čelu mu je barkod sa brojem 666, ispod na kućici je nacrtan čovjek sa psom. Znamo da se radi o psu jer je napisana riječ woof, što na engleskom predstavlja zvuk lajanja psa. Pošto vidimo svjetla u gornjem desnom uglu, očigledno je noć, dakle zimska noć. To je dakle scena koju vidimo na samom početku. Sad, šta to sve znači? Dosad svi su spekulisali da se radi o zatvaranju koncentracione logore, jedni kažu u pitanju je gubitak naših sloboda i tako dalje. Ali ja lično mislim da se ova scena odnosi na zimu 2020. godine. Evo zašto. Prvo što se pokazuje je otvaranje vrata. Šta predstavljaju vrata? Kad sam malo istražila na Google,
Google nam kaže da vrata simbolizuju prelaz sa jednog mjesta na drugo ili prelazak iz jednog u drugi svijet. Dakle, neka tranzicija. Šta nam to mediji konstantno govore da je koronavirus uzrokovao? Novu realnost. Znate kako oni stalno nama govore kako posle COVID-19 ništa više neće biti kao prije. Nova realnost. Dakle, scena gdje se vrata otvaraju je ta nova realnost. Ulazimo u neki drugi svijet, u neko drugo vrijeme. Onda vidimo cijelu tu scenu jarca sa barkodom 666 na čelu. Za hrišćane 666 je vrlo poznat broj. Naime, u Bibliji taj broj je povezan sa Antihristom ili kako ga muslimani zovu Dajjalom. Zanimljivo je da danas za vrijeme koronavirusa mnogi ljudi vjeruju da prisilno vakcinisanje za COVID-19 je krinka za čipiranje i žigosanje sa Antihristovim žigom. A eto vidite, video pokazuje jarca baš sa tim žigom, a taj jarac smo mi. On simbolizira i nas. Vidimo da je taj jarac hipnotisan i glavu okreće suprotno kazaljci sata, a šta nam sad predstavlja? Vrijeme. Dakle, jarac nam govori da gledamo unazad, da je sve počelo od početka, od 1. septembra 11. U astrologiji jarac predstavlja 10. horoskopski znak koji se na našem jeziku isto zove jarac. Tim znakom vlada planeta Saturn. Saturn se asocira sa smrti, vremenom, karmom, krajem nečeg. Horoskopski znak koji se javlja prije jarca je strijelac, čiji planetarni vladar je Jupiter. Jupiter se asocira sa drevnim grčkim idolom Zeusom, vladarom drevnih vladarom bogova u drevnoj grčkoj religiji. 21. decembra 2020. godine, dakle ovog decembra, za zimsku kratkodnevnicu će se desiti vrlo rijetka astrološka pojava. Naime, dva planetarna giganta, Jupiter i Saturn, će se naći blizu jedan drugog, izgledat će kao da su poklopljeni jedan na drugog i nalazit će se na 0. stepenu novog elementa, na elementu zraka. Neki astrolozi tvrde da ova konjunkcija ili takozvana velika konjunkcija će nas uvesti u doba Vodolije, čiji element je također zrak. Dakle, interesantno je to što hrišćani vjeruju da je Lucifer ili Satana ili šeitan, đavo, kako hoćete, gospodar zraka. Znači li to da ulaskom u doba Vodolije ulazimo u Luciferovo doba? Da nam predstoje loše stvari, također govori simbolika jarca u ovom kratkom videu, jer znamo sami da je jarac simbol Bafometa, vrlo poznatom idolu u okultnim krugovima, u satanizmu i tako dalje, tako dalje. 21. decembar je datum koji je na samom šiljku ili vrhu između strijelca i jarca, ali mi vidimo jarca. Dakle, ovdje astrološki igra veću ulogu Saturn i horoskop jarca. Znači, video iz 2012. godine nam pokazuje rijedak astrološki događaj koji će se desiti 2020. a simbolizuje naš ulazak u novo doba, u novu realnost. Interesantno. Šta dalje vidimo? Na kućici gdje je jarac zatvoren vidimo crtež čovjeka sa psom. Kad vidite čovjeka sa psom tako i kapa, ima neku kapu na glavi, na što vas to asocira? Možda na policajca? Vidite, mene asocira na policajca. S obzirom da je također vidi se i bodljikava žica u ovoj sceni, onda me to podsjeća na trenutno stanje karantena, policijskih časova kroz koje prolazimo širom svijeta. A sve radi ove pandemije
COVID-19. Znači, osim što znamo da će se nešto desiti astrološki ovog decembra, vidimo tu dosta i snijega, znači i zima, ali uočite da je noć. Što je to važno? Pa u posljednjoj predsjedničkoj debati Joe Bidena i Trumpa u jednom trenutku Joe Biden je izjavio kako ulazimo u tamnu zimu ove pandemije. Navodno nas ove zime očekuje milioni novih slučajeva COVID-a, ogroman broj smrtnih slučajeva vezano za tu pandemiju i tako dalje. Ali taj termin tamna zima je spomenut još u maju kad je Rick Bright, koji je radio na pronalasku vakcine za COVID, otišao pred američki kongres da upozori vladu i javnost na najtamniju zimu koja nam dolazi. Što je još interesantnije, operacija nazvana Tamna zima desila se u junu 2001. godine kad je američka vojska simulirala teroristički napad bio oružjem na Amerikance, samo što u tom simuliranom napadu u pitanju nije bio COVID, već male boginje. Uglavnom, radi se o bolesti, znači tamna zima ima veze sa nekom bolesti. Znači staću sada na ovome, do sljedećeg videa nastavit ću interpretirati simboliku ovoga filma. Znači, već 2012. godine Heliofant je nama predstavio poruku o tamnoj zimi, o karantenima, o žigu zvijeri i tako dalje, i tako dalje. To je moja interpretacija za prvu scenu. Do sljedećeg videa, ja se nadam da ćete biti svi dobro. Čuvajte se, pretplatite se na moj kanal, lajkujte video i do sljedećeg videa. Ćao svima, ćao.